Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan Ratibul Haddad, Riyadhuz Zikir, doa-doa yang insyaAllah akan kita baca. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya dan umumnya muslimin muslimat mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شؤون الله الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا القطب الرباني والعارف السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرات صاحب راتب الحداد الأستاذ البركة العارف بالله القطب القوس عبد الله بن علوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبين ومربينا ومرشدين Mama Ajengan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Bagentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرات أبينا وأستاذنا كهجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاية البنجاري للحصول البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت عالم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususon.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
قدير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر
الظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hannan, Ya Mannan, 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 Ya Dayyan, Ya Sultan, 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 Ya Dayyan, Ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله، Ya Allah, يا الله، أنت الله بلا والله أنت الله، لا إله إلا أنت الله، الله الله والله إنه لا إله إلا الله. يا الله، يا الله، يا الله، أنت الله بلا والله أنت الله، لا إله إلا أنت الله، الله الله والله إنه لا إله إلا الله. يا الله، يا الله، يا الله، أنت الله بلا والله أنت الله، لا إله إلا أنت الله، الله الله والله إنه لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. توصلا وتبركا ببركة ورد السكران نصوصا لحضرة الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهزر مهذور ومن جميع شرور تتارسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرس الله إلى قاء أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والهوس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين توسلا وتبركا ببركة دعاء استغفار رجب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله استقيموا صلاتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالته ما ليس لك فيه رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من
من قبل الرخص مما استبه علي وهو عندك مهذور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فسرفتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسأها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت فيها فهنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كسرت وأنا عائد بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيد نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطس بيدين ويتكلم بالشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزر من الجن والإنس وأن يهدروني عز جاره وجلت ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أدف نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكرمك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحزن والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para alim, para kiai, para asatidz yang saya muliakan, saya hormati, wabil khusus sahibul majlis wa mudirul ma'had al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Husni Tamrin, semoga diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dan para asatidz, para ustadz, para ustadzah, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pagi ini yang juga saya hormati dan saya cintai. Insyaallah kalau tidak salah saya hadir di tempat ini ketiga kali. Saya tiap 2 tahun ke sini. Tahun 2016, 18, 20. Dan kita bersyukur kepada Allah hadir di majelis zikir dan majelis taklim ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Abu Dzar, la anta ghudwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Hai Abu Dzar, kamu berangkat pagi-pagi lalu belajar membaca 1 ayat Al-Quran. Tadi dibaca berapa ayat tadi? Banyak ya. 1 ayat yang dibaca, belajar baca 1 ayat, itu pahalanya lebih besar daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Pernah sholat sunnah 100 rakaat? Sekarang ini 100, taraweh 23 di korting jadi 11. Jadi dikurangi terus sekarang, ibadah dikurangi. Itu belajar baca Al-Quran. Kalau berangkat pagi-pagi belajar ilmu agama, pahalanya lebih dahsyat lagi. Wala antal 2 fata'allama baban min abwabil ilmi. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi lalu belajar 1 bab ilmu agama, apakah bab wudu, bab tauhid, bab akhlak, bab sholat, atau bab apapun, umila bihi aw lam yu'mal, baik ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan. Ilmu yang diamalkan itu ilmu yang berhubungan dengan perbuatan sehari-hari. Ilmu yang tidak diamalkan itu ilmu yang berhubungan dengan tauhid, dengan akidah, karena diyakini. Maka bagaimana khairun laka min an tusalliya al-faraqah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Itu kalau ilmu agama. Kalau 100 rakaat tidak pernah mengerjakan, yang 1000 tidak perlu ditanyakan, karena sudah pasti. Ini orang sekarang. Kalau orang sekarang, apa bisa ya semalam sholat 1000 rakaat? Enggak pernah mengerjakan, tanya terus. Kalau orang dulu, ulama-ulama dulu, ulama salaf itu biasa sholat sunnah 1000 rakaat, 500, kadang sholat duha 400. Jadi pagi-pagi ulama dulu gak tanya bisa apa enggak, langsung dikerjakan aja. Itu ulama dulu. Nah, pada zaman sekarang ini menghadiri majelis taklim, majelis ilmu itu sangat penting. Mengapa sangat penting?
Karena termasuk orang yang selamat dari fitnah akhir zaman adalah orang yang dihidupkan hatinya oleh Allah dengan ilmu. Fitnah akhir zaman itu artinya ujian akhir zaman. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, satakunu fitanun yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan ada fitnah-fitnah, godaan-godaan, ujian-ujian. Dunia ini memang tempat ujian, tapi ujian akhir zaman lebih berat. Sama dengan orang masuk sekolah. Sekolah itu pasti ujian. Masuknya tepat waktu, ya di absen. Dan ujian paling berat akhir sekolah. Zaman ini paling berat di akhir zaman. Sekarang ini namanya akhir zaman. Karena beratnya ujian akhir zaman, banyak yang tidak kuat. Mulai dari yang tokoh-tokoh, mulai orang yang ditokohkan, yang sudah menyandang gelar ustadz, gelar kiai, gelar ini, sebagian tidak kuat. Apa tandanya tidak kuat? Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sore masih beriman, yang disampaikan sesuai dengan agama. Besok pagi yang disampaikan gak sesuai dengan agama, sudah kekufuran yang disampaikan. Kemudian ada yang pagi-pagi masih beriman, yang disampaikan lurus-lurus benar, sorenya sudah berubah. Dan ini semuanya banyak yang, karena ujian ini berat, banyak yang tidak lulus. Dikecualikan oleh Rasulullah SAW, illa man ahyahullahu bil ilmi. Yang selamat orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu agama. Tahu pada ilmu agama, insya Allah akan diberi keselamatan. Karenanya dengan menghadiri acara majelis taklim ahad pagi ini ya, ngaji ini, mudah-mudahan kita jadi orang yang selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini tanda-tanda semakin dekatnya kiamat akhir zaman semakin nampak. Sekarang ini kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang orang-orang yang kita larang tidak mau, sudahlah ini hak asasi manusia, kamu gak perlu melarang saya. Kemaksiatan itu memang tanggungan seseorang, tetapi kalau didiamkan lalu Allah menurunkan azab, orang yang tidak melakukan kena juga. Ya memang ini hak kamu, tapi kalau azab Allah turun bukan cuma kamu yang kena, kita ini kena juga. Makanya di dalam Islam itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini termasuk azab, termasuk fitnah, ujian akhir zaman. Dan saudara-saudara, pada fitnah akhir zaman ini ya, umat Islam selain kita banyak fitnah ujian akhir zaman, dan memang semua yang ada di sekitar kita ini merupakan ujian, dan pengaruhnya luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan umat manusia, termasuk kehidupan generasi muslim. Ini benar-benar kita rasakan. Ini fitnah-fitnah akhir zaman. Karenanya majelis taklim, majelis pengajian seperti ini harus kita datangi. Dan pilih-pilih juga majelis taklim, jangan semuanya didatangi. Karena yang enggak benar juga bikin majelis taklim. Ya. Orang-orang enggak semua orang itu pakai peci, pakai sorban itu lurus. Enggak semua yang pakai kerudung itu benar. Kadang-kadang dirinya pakai kerudung, pakai jilbab, tapi mulutnya enggak pakai jilbab. Mengapa? Dia bilang jilbab tidak wajib. Ada yang begitu? Ada. Ini mengapa? Ini fitnah tadi. Tadi kan dikatakan ya. Jadi makanya di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, satakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Akan terjadi banyak fitnah-fitnah, ujian-ujian seperti potongan-potongan malam yang gelap. Gelap terang, gelap terang, gelap terang. Artinya apa? Fitnah ini benar-benar membingungkan.
Bukan hanya yang bersangkutan yang terfitnah, tapi banyak orang di belakangnya yang juga terjerumus. Makanya gelap terang, terang gelap, bingung. Katanya ini gak bener, tapi yang bilang Pak Ustadz. Katanya gak bener, tapi ustazah ini yang ngomong. Katanya gak bener, tapi kok kiai. Katanya gak bener, tapi ini orangnya rajin ibadah. Kadang-kadang orang yang seperti ini, yang pikirannya sudah keluar dari Islam, orangnya rajin ibadah. Akhirnya orang-orang tertipu. Ini rajin ibadah ini puasa Senin Kamis, ini khatam Al-Quran. Walaupun begitu, kalau yang dikatakan tidak sesuai dengan agama, berarti ibadahnya tidak ada gunanya bagi dia. Mengapa tidak ada gunanya? Dalam hadis tadi, riwayat Ibnu Majah, dia tidak ada ilmu. Tidak ada. Ini yang terjadi di sebagian fitnah akhir zaman yang memang seperti itu. Sampai dia bilang jilbab tidak wajib. Ini yang disampaikan kan pemikiran liberal. Liberal itu pemikiran barat. Mengapa barat ini sekarang orang-orang kafir menyebarkan ajaran-ajaran mereka, bukan mereka langsung yang ceramah, tapi melalui orang-orang Islam yang dibayar oleh mereka. Memang dibayar oleh orang-orang liberal itu dibayar. Ini mengapa terjadi seperti itu? Karena barat dengan Islam itu beda. Yang dimaksud barat itu bukan Jakarta, bukan Tangerang, bukan Lampung. Barat itu artinya Eropa, Amerika. Jangan salah paham, nanti dikira barat-barat, dikira baratnya Pulau Jawa ya. Jawa Barat, bukan. Yang dimaksud barat itu Eropa, Amerika. Maksudnya orang Yahudi Nasara. Nah, orang-orang Yahudi Nasara, orang-orang barat ya, dalam memandang kaum wanita itu berbeda dengan Islam. Kalau Islam memandang kaum wanita dari aspek kemanusiaan. Karena perempuan ini manusia, maka dimanusiakan. Artinya bagaimana? Tugas dan fungsi yang paling baik bagi seorang wanita adalah kehidupan rumah tangga. Menjaga anak, merawat anak. Walaupun kerja di luar gak apa-apa. Karenanya orang Islam itu wanita muslimah semakin tua semakin mulia. Dijaga, dicium tangannya oleh anak cucunya. Ini orang Islam. Kalau di barat beda. Barat ini memandang wanita dari aspek kewanitaan. Kata para ulama, Syekh Ad-Doktor Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kalau beliau Profesor Doktor, saya ini bukan Profesor Doktor. Belum pernah kuliah. Cuma mondok 20 tahun. Saya di pondok di kampung 2 tahun, lalu mondok di pondok pesantren Sidogiri 18 tahun. Doktor belum punya, apalagi profesor. Jadi tadi itu ya mungkin karena dari cintanya pada saya sering kesini dianggap profesor doktor begitu. Tapi gak apa-apalah, tidak takut nanti ada yang bilang doktornya di mana, ada yang tanya kan bingung juga. Padahal enggak. Jadi kata para ulama, kalau barat ini memandang kaum wanita dari aspek kewanitaan. Maksudnya apa? Orang barat ini yang ada di pikirannya akan mencari uang. Karena dalam pikirannya mencari uang, maka bagaimana mereka memperalat perempuan sebisa mungkin untuk mendatangkan uang. Itu mereka. Akhirnya apa? Perempuan dijual oleh mereka. Karena sudah dijual, akhirnya bagaimana? Perempuan kalau jaga toko mereka gak boleh pakai jilbab. Kalau pakai jilbab gak menjual. Makanya dibuka dikit. Atau misalnya ya menjadi apalah, itu artinya dijual. Dan memang dalam dunia barat orang perempuan itu jangan di rumah tapi kerja di luar, tinggalkan anaknya. Dan di dunia barat anak laki-laki atau perempuan kalau sudah berusia 17 tahun itu tidak boleh tinggal bersama orang tua. Tapi harus mandiri. Orang tuanya ditinggal. Memang undang-undang di barat seperti itu. Saya pernah tinggal di Inggris dulu, pernah belajar di sana. Jadi tahu dunia barat itu tahu. Kalau sudah 17 tahun ke atas
itu memang orang tua tidak berhak dan mereka tidak berhak menggunakan fasilitas milik orang tua, harus mandiri. Karena memang peraturan mereka mengusir anak dari rumah. Akhirnya bagaimana? Ibu mereka setelah itu ditinggal oleh anaknya. Orang tuanya ditinggal. Setelah tua, ibunya dititipkan ke panti jompo, itu di barat. Anaknya entah ada di mana gak tahu. Paling nih ya, setahun sekali mengirimkan karangan bunga pada waktu hari ibu. Karena mereka gak tahu anaknya di mana, ibunya di mana. Karangan bunga, ibunya dulu dititipin di mana. Kalau di dalam Islam gak perlu hari ibu. Mengapa? Setiap hari kita itu hari ibu. Setiap hari. Makanya ada pepatah ya di dalam Islam yang diambil dari hadis al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Sangat mulia di dalam Islam. Kalau di barat ditinggal sama anaknya. Nah, ini salah satu cara seperti itu mengajak kaum wanita untuk meninggalkan jilbab, membuka aurat. Itu ajakan barat. Mengapa seperti itu? Ajakan seperti itu untuk menghancurkan umat Islam. Islam itu dihancurkan dari kelompok yang paling kecil, yaitu komunitas yang namanya keluarga. Kalau keluarga ini sudah murad marid, umat Islam pasti murad marid. Ini tujuan barat. Dan ini yang menjadi pengusung, yang menjadi pengusung ya, yang menjadi penjual fatwa-fatwa, pendapat-pendapat orang barat, ini sebagian orang Islam. Yang menjual agamanya. Mengapa terjadi seperti mengapa mereka mau? Di dalam hadis dikatakan yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang menjual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Artinya apa? Dibayar oleh barat. Ada yang bayar. Itu tidak gratis, itu bilang begitu. Ada yang bayar. Ini fitnah akhir zaman. Karenanya pengajian-pengajian seperti ini sangat penting. Pengajian Ahad pagi ini sangat penting. Agar kita dijaga oleh Allah, tidak terpengaruh ya. Kita ini dilindungi oleh Allah dari fitnah-fitnah, ujian-ujian akhir zaman. Dan ini fitnah-fitnah ujian akhir zaman ini sekarang sifatnya merata. Kalau yang tokoh-tokoh diuji dengan uang. Agar menyebarkan faham mereka. Yang remaja-remaja diuji dengan beraneka macam hiburan. Mulai dari televisi, mulai dari HP, mulai dari internet. Ini yang remaja. Saya kira kalau sudah yang tua-tua gak mikir internet, gak mikir apa. Karena pikiran sudah tua. Tapi yang remaja-remaja ini kan pikirannya kan masih suka bersenang-senang internet. Dan segala macam, cari-cari fatwa agama kadang juga dari internet. Ini fitnah luar biasa. Sama-sama fitnah. Di dalam hadis lain ya, hadis-hadis dari tadi saya potong-potong, gak sampaikan semua. Yang penting berbicara fitnah, kita ini bagaimana menjaga, melindungi generasi kita, keluarga kita, umat Islam. Agar tidak terjebak, tidak terpengaruh. Karena kalau kita tidak tahu nanti terpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan banyak terjadi. Dalam hadis lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan?" Bagaimana sikap kamu apabila kamu telah berpakaian fitnah? Fitnah itu artinya ujian. Fitnah itu artinya godaan, cobaan. Ada sesuatu perkara-perkara yang menggoda. Sesuatu yang akibatnya tidak baik. Tapi menjadi pakaian kita. Artinya apa? Kita butuhkan seperti halnya kita membutuhkan pakaian. Apa contohnya godaan dan fitnah? Seperti TV, televisi. Televisi itu fitnah, menggoda. Mengapa menggoda? Asalnya rajin ibadah, mau ke kamar mandi, lihat TV bagus, berdiri dulu. Padahal sudah bawa handuk. Loh apa ini? Ini namanya fitnah. Akhirnya setelah itu karena sudah masuk waktunya sholat segera. Habis sholat penasaran, tadi itu apa di TV? Segera turun. Ini namanya fitnah ya, TV.
TV ini fitnah. Fatuttakhadhu sunnatan. Termasuk HP ini fitnah. Karena orang ini kalau sudah pegang HP, itu yang nggak perlu dilihat, kadang cuma main-main. Itu fitnah ujian. Betul apa enggak HP itu ujian? Kalau punya HP semua? Punya. Berapa jam sehari lihat HP? Berjam-jam ya, enggak ketemu jamnya. Kalau lihat Al-Quran berapa jam? Kalah berarti. Lebih banyak lihat HP. Ini benar-benar fitnah. Jadi fitnah yang luar biasa. Dan ini dianggap sunnah, artinya semacam dianggap kebaikan. Orang tidak malu-malu punya TV, punya HP, punya segala macam. Yarbu fihas shaghir. Ini bagi anak-anak remaja. Gara-gara fitnah, gara-gara televisi, gara-gara HP, gara-gara internet. Anak-anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Artinya cepat memasuki masa-masa puber. Cepat memasuki masa-masa kenakalan remaja. Anak sekarang lebih cepat nakal daripada anak-anak dulu. Nah, ini artinya apa? Ini peringatan bagi orang tua. Untuk zaman sekarang agar bersungguh-sungguh menjaga anak-anaknya. Mengapa ujian yang dihadapi anak kita lebih dahsyat, lebih berat daripada yang kita hadapi ketika dulu masih remaja? Saya masih remaja dulu di rumah gak punya TV. Dan jarang orang kampung ya, sini kan di kampung, orang punya TV itu jarang. Orang yang mau dimakan tuh juga sulit dulu. Ngapain beli TV? Apalagi HP, itu dulu. Sekarang ini hampir tiap rumah ada TV. Yang namanya TV, orang itu kalau sudah menyalakan TV, kebanyakan yang ditonton itu pengajian apa film? Sinetron. Yang namanya film itu gak ada yang baik. Hatta walaupun filmnya santri. Judul filmnya santri tapi sudah bukan santri. Mengapa? Walaupun film, kalau sudah masuk film, walaupun santri, ya diajak pacaran. Dan yang didatangi walaupun ngantar tumpeng bukan ke masjid. Kemana? Itu film santri. Apalagi yang filmnya bukan santri. Tambah ya tambah rusak. Ini fitnah. Nah ini artinya apa? Ini termasuk proyek atau program liberalisasi seperti tadi. Program liberal. Mengapa? Agar orang-orang itu dekat dengan kekafiran, dengan kekufuran. Kalau kiai-kiai dulu, sebagian kiai kita ya, sebagian guru kita. Guru kita dulu kan naik dokar atau naik apa ya, naik apa namanya? Gelman atau itu gerobak, naik gerobak berkuda itu dulu ya. Itu kiai itu kalau ada jalan di sana ada gereja, mengambil arah lain. Beliau bilang itu gereja, kita itu harus gak seneng, gak boleh, kita ini harus cari jalan lain, harus gak seneng. Itu dulu. Nah, sekarang ini malah diajak, terus dijaga, malah sholawatan, azan di sana. Ini tujuannya apa? Biar ini untuk mendekatkan orang-orang Islam dengan kekafiran. Jadi ditarik sedikit demi sedikit, diajak sedikit demi sedikit. Ya itu tadi ada yang bayar. Jangan dikira gak ada yang bayar. Ini fitnah akhir zaman. Artinya apa? Ya televisi atau apapun yang ada di TV ini benar-benar fitnah. Karenanya untuk zaman akhir seperti sekarang yang paling bagus itu kalau punya anak dimasukkan ke pondok. Tapi pondoknya pilih-pilih juga. Karena yang liberal bikin pondok, yang Wahabi bikin pondok, yang Syiah bikin pondok. Kalau dulu yang namanya pondok itu pasti Ahlus Sunnah wal itu dulu. Sekarang ini bikin pondok semua. Dan orang-orang di luar Ahlus Sunnah itu pondoknya namanya bagus-bagus. Saya ini lihat ya, bangsa Indonesia ini kan dari dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya ikut mazhab Imam Syafi'i.
Tapi jarang ada pondok dikasih nama pondok pesantren Imam Syafi'i. Kecuali yang di mana? Di Cianjur, di Cipanas itu. Stay Imam Syafi'i. Saya itu lihat mulai dari Indonesia bagian barat, dari Aceh sampai Indonesia Timur, di Sumatera, di Kalimantan, di Nusa Tenggara, di Jawa, di Sulawesi. Pondok yang namanya Imam Syafi'i itu punyanya Wahabi. Kurikulumnya anti ajaran Imam Syafi'i tapi namanya dipakai. Mengapa? Untuk menipu umat Islam. Karenanya hati-hati. Jadi kalau masuk pondok ya masuk pondok sini lah, pondok Ihya, pondok di sini. Atau cari pondok-pondok yang kawan-kawannya kiai-kiai yang satu visi dengan Abitam. Dengan di mana-mana lah. Karena sekarang ini ya memang di mana-mana seperti itu. Kita perlu berhati-hati. Jadi di Indonesia ini tadi yang kita bicarakan dari awal itu kan faham liberal. Liberal ini bagaimana menyebarkan ajarannya. Ini yang namanya fitnah. Yarbu fihas shaghir. Fitnah-fitnah ini menyebabkan anak-anak cepat sekali tumbuh menjadi dewasa. Artinya cepat nakal, cepat puber. Kalau sudah puber dan nakal ini kan bahaya. Kalau puber gak nakal gak bahaya. Kalau nakal tapi gak puber ya paling cuma merusak barang-barang di rumah anak-anak. Tapi kalau puber dengan nakal ini kumpul, ini sudah membahayakan. Ini yang perlu kita hati-hati. Ini anak-anak remaja wa yahramu fihal kabir. Dan sebab fitnah-fitnah itu, godaan-godaan itu, orang-orang dewasa cepat tua, cepat sakit-sakitan. Ini zaman sekarang. Kalau orang dulu sampai tua-tua sehat-sehat. Sekarang ini anak-anak muda itu sudah banyak yang terkena penyakit. Anak-anak sekarang. Mengapa ya? Karena fitnah ujian. Sekarang ini umat manusia berlomba-lomba tentang kebutuhan materi. Yang namanya hidup tawakal, pasrah kepada Allah. Hidup qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa adanya, itu jarang diamalkan. Mengapa? Orang-orang itu berlomba-lomba bagaimana sekiranya dunia yang dia miliki bisa bersaing dengan punya tetangga. Kalau perlu lebih bagus daripada milik tetangga. Dan orang tidak lagi bersaing bagaimana sekiranya anak kita lebih soleh, lebih punya akhlak daripada anak tetangga. Dan bagaimana sekiranya amal kita lebih baik daripada amal tetangga. Gak ada sekarang. Berlomba-lomba dalam amal, dalam ilmu agama jarang ya. Yang banyak ini berlomba-lomba soal dunia. Karenanya di dalam hadis ini dikatakan wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Dan apabila fitnah-fitnah, godaan-godaan televisi, HP atau apapun ditinggalkan, orang-orang akan bilang orang ini ketinggalan zaman. Dianggap meninggalkan sunnah, meninggalkan kebaikan. Artinya ketinggalan zaman. Ini memang fenomena fitnah ujian akhir zaman. Artinya apa? Kita ini dibikin tidak qanaah. Jangankan saudara-saudara, saya ini oleh orang kan dibilang kiai, bahkan dibilang profesor doktor. Itu kalau tahu HP saya tuh jelek, dibilang loh kiai kok HP-nya kayak gini. Sudah tidak level katanya. Sampeyan ini ceramah kemana-mana, masa HP-nya jadul. Orang bilang begitu. Jadi benar yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang yang tidak ikut-ikutan fitnah dianggap ketinggalan zaman. Jadi kiai kalau mobilnya biasa-biasa sering dibisikin, kiai mestinya untuk sekelas kiai mobilnya bukan kayak gini katanya. Jadi disuruh mewah memang sekarang ini. Ya ini karena tuntutan zaman, orang sekarang ini serba materialistik. Ini godaan bagi siapapun ya. Belum lagi ini ujian ya, ujian-ujian seperti ini yang bersifat materi, kemudian bersifat pemikiran, ini dari luar Islam. Orang-orang kafir yang berusaha menyebarkan pikirannya, berusaha menyebarkan akidah dan ideologinya di antara umat Islam. Ya melalui orang-orang liberal itu. Ya soal
jilbab, kemudian soal gereja, kemudian soal ya segala macam lah. Dan mereka ini setiap ngomong pasti ada yang membela. Bela pakai Al-Quran, hadis kadang-kadang. Walaupun antara dalil dengan yang didalilkan tidak nyambung. Ini yang dari luar Islam. Kemudian fitnah akhir zaman ini tidak hanya dari sesama muslim, dari luar Islam, kadang-kadang dari sesama muslim, orang Islam. Artinya pikiran-pikiran ini memang berangkatnya dari orang Islam, cuma orang Islam yang menyimpang. Seperti sering saya katakan, mungkin di sini pernah disampaikan, aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu jumlahnya mungkin ratusan atau ribuan. Cuma yang paling besar, yang kata para ulama, sedekah yang paling utama, pahalanya paling besar, nomor satu adalah air, alma. Yang nomor dua adalah makan. Dalam kitab-kitab fikih, kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Asral Matalib, Tuhfatul Muhtaj, semuanya mengatakan afdalus sadaqah alma, sedekah yang paling utama itu air, paling besar pahalanya. Mengapa air paling besar? Karena di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Apa jawaban Rasulullah? Alma, air. Air ini sedekah paling disenangi oleh Rasulullah. Mengapa? Paling banyak dibutuhkan orang. Bangun tidur, minum air. Habis makan, minum air. Sambil makan, minum air. Bekerja, minum air. Naik mobil, minum air. Dengarkan ngaji, kadang bawa air. Ceramah disuruh minum air ini. Ini air paling banyak dibutuhkan. Dan jangan dikira sedekah air itu tidak penting. Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Karena di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bercerita, bersabda tentang orang-orang sebelum Islam Bani Israel. Rasulullah SAW bersabda, "Bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhul atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Mau terjun gak bisa, ngelilingi. Idzra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya kerjanya malam. Kalau siang pulang. Pulang kerja melihat anjing mengelilingi sumur karena hampir mati kehausan. Merasa kasihan dia. Merasa kasihan, fanaza'at muqah. Pelacur itu lepas sepatunya. Dulu pelacur pakai sepatu. Entah sekarang pakai apa gak tahu. Lalu dia turun ke dalam sumur. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Tapi pakai tangga. Ambil air pakai sepatunya. Lalu naik ke atas, fasaqathu. Air itu dia minumkan pada anjing. Setelah kasih minum anjing, dia pulang kemudian meninggal. Mungkin kecapean. Kerja semalam capek. Apa yang terjadi gara-gara ngasih minum anjing? Faghufira laha bihi. Allah ampuni dosa-dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Pernah kasih minum anjing? Gak pernah. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, cari air apa cari batu? Padahal anjingnya haus. Kalau ngasih minum anjing seperti itu pahalanya, gimana kalau yang dikasih minum manusia? Karena di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Ini makhluk yang dimuliakan Allah. Pasti lebih mantap pahalanya. Itu ngasih air. Apalagi manusianya ini orang apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal, tambah mantap. Ini air. Karenanya kata para ulama berdasarkan hadis ini, orang punya hewan ternak, punya ayam, punya sapi, punya kambing,
atau punya kucing, dikasih minum, kasih makan, itu mengurangi dosa. Dosa diampuni. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya, banyak kucingnya, untuk mengurangi dosa. Itu baru hewan. Apalagi kalau yang dikasih nafkah, dikasih makan manusia, tambah besar mengurangi dosa. Seorang ayah ngasih nafkah istrinya, menafkahi anaknya, dosanya diampuni oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Nah ini artinya apa? Tradisi kenduri ngasih minum pahalanya besar. Karenanya kalau ada tamu, segera keluarkan air mineral. Khawatir dia haus. Kalau masih agak lama lagi, mama di belakang bikin kopi, bikin teh. Mengapa? Ngasih air, ngasih sedekah air, dosa kita diampuni oleh Allah. Padahal air, apalagi kalau tamunya agak lama, kasih makan. Ini tamunya agak lama, kasih makan. Mengapa? Ini menghilangkan dosa tuan rumah. Dan di dalam hadis dikatakan, tamu itu datang membawa rizkinya sendiri. Jangan salah paham ya, maksudnya kalau ada tamu datang ke rumah kita, lalu kita jamu, kasih jamuan, minum, makan, istimewa, itu memang rizkinya dia dan tidak akan mengurangi rizkinya kita. Diganti oleh Allah yang lebih afdal. Itu maksudnya, jangan disalah paham. Karena orang yang pelit kadang salah memahami hadis ini. Itu tamunya kenapa gak dikasih apa-apa? Dia gak bawa rizki sih ke sini. Dianggap gak bawa, kamu bakhil. Akhirnya salah memahami hadis. Orang ini bukan hanya yang liberal yang salah memahami agama, yang bakhil, yang pelit juga salah kadang-kadang. Ini minum, makan juga begitu, pahalanya besar. Jadi setelah kasih minum, kata para ulama, yang pahalanya besar ngasih makan. Karena di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Besar pahalanya, mengantar orangnya masuk surga. Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan pada orang. Artinya apa? Ngasih makan pada orang ini termasuk amalan paling mantap, paling baik. Pahalanya besar. Dan orang ngasih makan ini dapat melembutkan hati. Orang senang ngasih makan, hatinya lembut. Senang ikut ngaji. Senang sedekah, senang ibadah. Ini orang yang senang kasih makan. Mengapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbin. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, gimana hati ini keras? Ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gak tahan ada di sini. Apa jawaban Rasulullah? Idza aradta ayyalina qalbuk, kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'at'im miskinan, kamu yang senang kasih makan orang miskin. Artinya melembutkan hati. Wamsah ra'sa yatim, yang senang kamu usap kepala anak yatim. Usap kepala anak yatim juga dapat melembutkan hati. Kita ini kalau kasih makan, ada yasinan, ada tahlil kenduri. Kalau usap kepala yatim biasanya bulan apa? Muharram, setahun sekali. Ya kalau cuma setahun sekali ya gak begitu lembut. Karena habis itu maksiat lagi, keras lagi. Kalau ingin sangat lembut, yang sering-sering. Wah repot Pak Kiai, cari yatim. Cari anak yatim diambil sebagai anak. Gak boleh sama mamanya. Ya mamanya ambil duluan. Kalau mamanya diambil nanti dapat anaknya. Ini namanya beli satu gratis satu. Ini bapak-bapak ini suka yang begini. Mungkin menurut yang laki-laki, Pak Kiai, itu hadisnya pasti sahih itu. Entah menurut yang perempuan, gak tahu, wallahu a'lam. Mungkin bilang dhaif ini. Nah ini artinya apa? Sedekah minum, sedekah makan itu sangat penting. Dan pahalanya besar sekali. Kadang-kadang gara-gara ngasih makan, walaupun sedikit, dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar.
Karena di dalam hadis ya riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil, fa'abadallaha fi shaumatihi sittina 'ama." Dulu ada orang Bani Israel sebelum Islam beribadah, dilanggar pribadinya 60 tahun tak keluar-keluar. Kalau siang hari berpuasa, kalau malam berdoa, wiritan, menangis siang malam. 60 tahun. Dapat 60 tahun fa'amtaratil ard, tiba-tiba turun hujan lebat. Setelah turun hujan lebat fakhdarrat, suasana menjadi hijau. Tumbuh-tumbuhan, pepohonan menjadi tumbuh. Setelah suasana menjadi hijau, fa'asyrafar rahib bin shaumatihi. Ahli ibadah ini mengintip dari langgarnya. Loh, sudah hijau. Hijau. Mana yang hijau? Enggak, ada yang hitam, ada yang merah ini ya. Hijau. Akhirnya apa? Dia berpikir dalam hatinya, "Lau nazaltu wa dzakartullah lazdadtu khairan." Coba saya keluar, turun dari langgar ini, lalu berzikir kepada Allah di antara hijau-hijau itu, sambil menikmati karunia Allah, pasti pahalanya tambah mantap. Fanazala, dia keluar dari tempat ibadahnya, berzikir di sana, wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain. Dia membawa bekal 1 atau 2 potong roti sambil wiritan. Jalan wiritan. Fa bainama huwa yamshi fit tariq yadhkurullah. Ketika dia sedang berjalan sambil berzikir kepada Allah, idz laqiyatuhum ra'atun, tiba-tiba berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki ketemu perempuan, senang. Yang perempuan ketemu laki-laki senang juga. Akhirnya apa? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya saling menyapa, siapa ya? Setelah saling menyapa lalu tanya nama, siapa namamu? Tanya nama lalu dari mana asalmu? Akhirnya saling sharing, bagi cerita. Setelah saling sharing, curhat-curahan hati. Lalu sayang-sayangan. Setelah sayang-sayangan, gak tahan digoda oleh setan, faghasyiha, berzina. Setelah berzina, ahli ibadah ini menyesal. Takut, menangis pada Allah, ya Allah, ini ibadah 60 tahun tak keluar-keluar. Kenapa begitu keluar seperti ini? Pingsan dia. Setelah siuman, cari air untuk mandi. Tak jauh dari situ ada genangan air hujan. Mandi dia di situ. Ketika sedang mandi, idz ja'ahu sa'ilun, datanglah seorang pengemis. Tuan, kasihani Tuan. Jaluk duit Tuan, minta uang. Loh, untuk apa uang? Belum makan Tuan, lapar ini belum makan, mau beli makanan. Kamu butuh makan. Iya Tuan, itu di baju saya ada makanan. Dihampirinya baju itu, ada 2 potong roti. Berapa Tuan? Bawa aja semua, itu untuk kamu. Pengemis itu pergi membawa roti 2, dimakan. Setelah itu ahli ibadah ini meninggal dunia. Begitu meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Rebutan. Kata yang malaikat surga, ini ke surga ini. Ini ibadah 60 tahun tak keluar-keluar, pantas masuk surga. Kata yang malaikat neraka, ini berzina. Orang berzina pantasnya masuk neraka. Karena rebutan ditimbang. Ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Ternyata ibadahnya kalah, lebih berat zinanya, berat zinanya. Zina 1 kali menghapus ibadah 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah ikut saya ini. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Apa? Tadi sebelum mati sedekah roti 2 potong. Coba timbang lagi. Ini gak ditimbang rotinya. Timbang, roti 2 potong ditambahkan. Begitu roti 2 potong ditambahkan, langsung berat sekali. Zinanya menjadi ringan, diampuni oleh Allah. Gara-gara roti 2 potong. Orang Bogor kalau kenduri rotinya berapa potong? Hah? Bukan rotinya berpotong-potong, tapi kambingnya 5 ekor, bukan 5 potong. Nah, ini artinya apa? Sedekah makan, sedekah minum oleh para ulama dulu dilegalisir, itu ada dalilnya. Itu gak sembarangan para ulama.
Para ulama itu memang gak menerangkan dalil karena dalil bukan urusan kita. Dalil itu urusan para ulama. Kita ini yang penting ikut fatwa ulama. Cuma ulama yang benar, bukan ulama yang salah. Karena sekarang ini kadang sudah ulama salah lagi, hati-hati. Makanya ikut ngaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga iman kita, menjaga agama kita, menjaga agama keluarga kita, menjaga agama saudara-saudara kita, menjaga agama umat Islam. Amin Allahumma amin. Yang punya hajat mudah-mudahan terkabul. Yang punya hutang segera lunas. Yang belum punya anak segera punya anak. Yang belum punya menantu segera punya menantu. Yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh. Dapat jodoh yang soleh, dapat jodoh yang solihah, dimudahkan rizkinya, rizki yang halal, yang barokah, yang banyak sekali. Kalau berharap pada Allah tuh yang banyak, jangan sedikit. Minta anak yang banyak, minta rizki yang banyak. Apa saja yang banyak lah. Saya gak mau bilang minta istri, enggak. Karena istri itu cukup satu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi kata panitia mungkin ini ada waktu 10 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum Pak Kiai. Bukan mau bertanya, tapi kangen Pak Kiai pengen cium tangan, sama mau minta tanda tangannya. Nanti aja. Terutama mencium tangan orang tua ya. Ibunya masih ada, itu sering dicium. Terutama cium hatinya. Kira-kira senang, mencintai dan ridho pada kita. Orang tua. Kalau saya ini cium jarak jauh gak apa-apa juga. Kita ini yang penting mahabbah. Sesama muslim, sesama orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, yang penting ada ikatan batin. Mengapa? Kalau ada ikatan batin, insya Allah kita di akhirat berkumpul. Karenanya batin kita ini ikat dengan baginda Rasulullah SAW. Jadikan Rasulullah itu orang yang paling kita cintai. Setiap kita akan melangkah, ingat, kira-kira seperti ini Rasulullah suka apa enggak? Kalau kira-kira Rasulullah enggak suka, jangan. Kalau kira-kira Rasulullah suka, lakukan. Mengapa? Ini namanya mengikat mahabbah, mengikat cinta kita dengan baginda Rasulullah SAW. Sebagian ulama dulu itu dari cintanya kepada Rasulullah, kalau ingat beliau menangis karena cinta. Kita ini kan pernah mengalami cinta, pernah ya, sampai menangis. Misalnya anaknya ada di mana, kadang kan orang tua anaknya ada di pondok, karena masih kecil masih apa menangis dari cintanya pada anak. Kira-kira pada Rasulullah sampai menangis apa enggak? Itu kan ikatan cinta namanya. Kalau sampai begitu, ada ikatan batin, ada harapan besok berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma warahmatullah. Jadi memang para sahabat itu dari cintanya kepada Rasulullah SAW itu luar biasa. Dan apa namanya? Rasulullah itu di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, dalam kitab-kitab hadis, ludahnya gak pernah jatuh ke tanah. Setiap akan meludah, sahabat rebutan yang minta untuk saya Rasulullah. Begitu diludahkan, diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa? Ludah Rasulullah itu lebih harum daripada minyak wangi. Rasulullah berdahak dalam Sahih Bukhari. Setiap berdahak gak pernah jatuh ke tanah. Setiap akan berdahak rebutan itu.
Begitu diludahkan, diusapkan pada wajah dan badan. Dahak Rasulullah itu harum. Keringatnya lebih harum daripada minyak wangi. Atyabut tib, parfum yang paling harum. Orang itu bersalaman dengan Rasulullah, seharian tangannya harum. Kalau Rasulullah melewati suatu gang, Rasulullah sudah gak ada, orang tuh tahu, oh Rasulullah tadi lewat sini ya, kenapa masih harum? Itu Rasulullah. Kalau kita ini ya enggak lah, enggak sampai begitu. Ada sahabat namanya Utbah bin Farqad. Utbah bin Farqad ini terkenal kulitnya harum. Dan yang bercerita istrinya. Dan orang-orang juga bilang harum. Biasanya kalau laki-laki yang paling tahu itu istrinya. Istrinya Ummu Asim bercerita. Kata Ummu Asim, kita ini ada 4 orang katanya. Istrinya Utbah itu 4. Kita ini kalau waktunya giliran bersama Utbah pakai parfum yang full. Mengapa? Takut kalah harum dengan dia. Karena dan dia ini walaupun nggak pakai parfum lebih harum dari kami. Dan kalau kumpul dengan kawan-kawannya dia paling harum. Ditanya, kamu ini kok harum? Kok ini parfum kamu kok bisa harum kamu? Apa? Kata Utbah, akhadhani syara ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pernah terkena biduran. Apa biduran? Gatal-gatal alergi ya. Tiba-tiba seluruh badan. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyakautu dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, gimana ini gatal-gatal, seluruh badan gak tahan. Fa amarani an atajarrad. Rasulullah menyuruhku lepas baju. Fajalastu baina yadayhi. Aku duduk di hadapan beliau. Fanaza'tu thiyabi, aku lepas baju-bajuku illa ma yuwari sawati, kecuali yang menutup aurat. Kemudian Rasulullah meludahi kedua tangannya. Setelah 2 tangan diludahi, kemudian tangan itu diusapkan pada perut dan punggungku. Maka bagaimana? Gara-gara diusap dengan ludah yang ada di tangan Rasulullah, bukan hanya gatal-gatal itu sembuh, sejak itu kulitku menjadi wangi, menjadi harum. Itu Rasulullah, itu mukjizat namanya. Kalau ludah kita jangan coba-coba. Gak harum lah. Gak harum, apalagi yang rokokan. Rokokan lagi. Kalau rokokan ya tambah aromanya, tambah kemana-mana. Jadi satu kampung aromanya. Orang yang rokokan. Itu memang sifat Rasulullah seperti itu. Makanya Rasulullah itu diberi nama At-Tayyib, orang yang harum. Mengapa? Ya karena Rasulullah memang harum. Keringatnya harum, ludah, semuanya harum. Kalau kita ini namanya Thayyib cuma nama. Kita ini punya tetangga, punya keluarga, saudara namanya Thayyib. Orang harum, orangnya tak harum. Ada perempuan namanya Thayyibah, artinya wanita yang harum, orangnya tak harum. Artinya apa? Ini hanya sebuah nama tanpa makna. Kalau Rasulullah SAW nama itu memang maknanya. Makna dari nama itu memang sifat kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu ya, dan itu memang dilakukan. Terus apa namanya? Minum air seni kencing pernah dilakukan. Cuma enggak diobral. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau malam-malam kencing kadang tidak keluar rumah, ditaruh di botol. Lalu botol itu taruh di bawah ranjang. Pagi-pagi mau dibuang enggak ada. Ditanya, mana ini? Kok gak ada? Ternyata istrinya Rasulullah SAW yang bernama Ummu Salamah punya pembantu perempuan namanya Barokah. Mana? Ini diminum katanya, sama Mbak Barokah diminum. Akhirnya apa? Kata Rasulullah SAW, laqad ihtadharat minan nari bihidhar. Barokah ini benar-benar melindungi dirinya dari api neraka. Dengan perlindungan yang luar biasa. Mengapa? Benda yang ada pada Rasulullah SAW tak akan masuk neraka. Makanya kemasukan itu gak masuk neraka. Kalau punya kita gak boleh diminum. Walaupun cinta sama suaminya gak boleh diminum. Memang ada ya, ada apa namanya, kalau sakit apa minum air seni. Wah,
Itu kalau gak ada obat lagi gak apa-apa. Tapi kalau masih ada obat itu barang najis gak boleh. Gak boleh. Ya mungkin itu ya karena sugesti akhirnya sembuh. Karena itu barang najis. Barang najis gak boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca doa bersama ya. Kurang lebihnya kalau tadi ada yang kurang berkenan, terutama bagi ibu-ibu mohon maaf. Saya ceramah tadi biar bapak-bapak datang lagi. Karena yang bapak-bapak ini sedikit, lebih banyak yang ibu-ibu. Barangkali nanti cerita, ngaji karena hadisnya sahih begitu. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم احفظنا في أسماعنا وبصارنا وأزواجنا وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها فاتممها علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم حنن علينا قلوب عبادك وإمائك واغننا عن شرار خلقك. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا طلابنا من عبادك العالمين وجعلنا وإياهم من عبادك العاملين وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شئت الحياة هدى وادنا فهذا مجلس الإحياء فينا ينادي كل من يرجو فلاحا ونيل رضاء رب العالمين. وفينا هجة الإسلام يهدي بإحياء ونهج العابدين. ومن لم يحيي ظلمته بنور أقام حياته جسدا وطينا بليل دون بدر أو نجوم كليل المدلجين اليائسين. فقوموا واملأوا الدنيا ضياء
بسنة هدي خير المرسلين عليه وآله وصحبه طرا صلاة الله دهر الداهرين بتسليم عليه بلا نفاد كما يبقى نعيم الخالدين